अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बुक 2 पार्ट 2 इंग्लिश का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हीरो 1 की हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के तौर पे, विच इज़ अबाउट द फर्स्ट ईयर एट हैरो बाय सर विंस्टन चर्चिल, हु वाज द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। वो अपनी लाइफ के बारे में, अपने बचपन के बारे में, अपने स्कूल लाइफ के बारे में और इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में इसके अंदर जो है बात करेंगे, और किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज ने उनको हेल्प आउट किया उनकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। तो ये फर्स्ट ईयर एट हैरो के अंदर हम पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड आप चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी जो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। Dear students, hero number 1, first year at Harrow by Sir Winston Churchill। हैरो जो है वो एक स्कूल का नाम है जहाँ पे अपने वो फर्स्ट ईयर के बारे में, पहले साल के बारे में बात करता है, और जो राइटर है उनका नाम है सर विंस्टन चर्चिल। इस लेसन के अंदर वो हमें ये बताते हैं कि ही डिड नॉट लाइक द स्कूल लाइफ when he compares his college life with the school life in his youth। अपनी जवानी के अंदर जब वो अपने पास्ट में देखते हैं तो ही डिड नॉट लाइक द स्कूल लाइफ एंड ही डिड नॉट लाइक लैटिन एंड ग्रीस लैंग्वेजेस, कि लातीनी ज़ुबान और यूनानी लैंग्वेज जो है वो उनको पसंद नहीं थी। और बचपन के अंदर स्कूल में उनको वीक स्टूडेंट के तौर पे कंसिडर किया जाता था, और उनको स्कूल में एडमिशन भी पहली दफ़ा ना मिला। बाद में फिर जो है इनका नाम लिस्ट में आखिर नंबर पे आया और इनको स्कूल में एडमिशन जो है वो मिल गया। और ये स्कूल में जहाँ पे इन्होंने दाखिला लिया था, ही वॉज सपोज टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इनका लैटिन और ग्रीस लैंग्वेज के अंदर जो है वो इतना इंटरेस्ट नहीं था। मैथ्स के अंदर इनकी इंटरेस्ट नहीं थी, इनकी इंटरेस्ट पोइट्री के अंदर थी, लिटरेचर के अंदर थी। और ये स्कूल लाइफ के अंदर जितनी भी स्टडीज़ होती थी उसमें जो लैटिन और ग्रीस लैंग्वेज के अंदर, उसमें कोई इतने खातर खा की जो है सक्सेस नहीं थी। But with the passage of time, he proved that English language changed his life, and English language had good impact and effect on his personality, his social status, and his practical and political life. Or after getting good knowledge, sound knowledge in English, he suggested that every child should learn English, because English has become the language of success, and English is nowadays language of all disciplines, of all subjects. It helps us in our research, it helps us in engineering and medical and all disciplines, all walks of life. हम जहाँ पे भी देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर हम चले जाएं, जहाँ पे हम उर्दू नहीं बोल सकते, उर्दू नहीं समझी बोली जा सकती, लिखी नहीं जा सकती, वहाँ पे हम इंग्लिश बोलेंगे एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे, हमारी बात को समझा भी जाएगा, हमारी बात को रिस्पॉन्ड भी किया जाएगा। तो इसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर जो है वो विंस्टन चर्चिल ने जो है रोशनी डाली है कि हमारे किस तरह से ये मदद करती, इंग्लिश जो है वो हमारी मदद करती है और हमें लाइफ के अंदर ये सक्सेस देती है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ हम चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि द राइटर सेज दैट द एग्जामिनर्स आस्क द क्वेश्चंस व्हिच स्टूडेंट्स कैन नॉट आंसर, कि उसके एग्जामिनर मुम्तहिन ने वो सवाल पूछे जिसको स्टूडेंट्स जो है वो जवाब नहीं दे सकते, एंड डोंट आस्क दोज विच दे कैन आंसर। और वो सवाल पूछते हैं जिसका स्टूडेंट को इल्म नहीं होता, और वो सवाल नहीं पूछते जिसका स्टूडेंट को इल्म होता है। इज़ द कंप्लेंट जस्टिफाइड, क्या ये शिकायत दुरुस्त है? आंसर, द कंप्लेंट इज़ नॉट जस्ट, ये जो कंप्लेन है, ये जो शिकायत है, ये जस्ट, ये सही नहीं है। द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स कैन सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। जो अच्छे लड़के होते हैं, यहाँ स्टूडेंट्स से मुराद जो है वो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हैं। जो लाइक होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, वो हर किस्म के क्वेश्चन हल कर लेते हैं। द डल एंड लेजी स्टूडेंट्स कंप्लेंट, जो सुस्त होते हैं, डल होते हैं, नालायक होते हैं, पैसिव होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, वो स्टूडेंट्स, उनकी ऐसी शिकायतें होती हैं। दैट द एग्जामिनर आस्क द क्वेश्चंस विच स्टूडेंट्स कैन नॉट आंसर एंड डोंट आस्क दोज विच दे कैन आंसर, कि ये जो शिकायत है ये एक सुस्त स्टूडेंट्स जो हैं, जो डल स्टूडेंट्स उनकी होती है, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ये शिकायत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, 2 को यहाँ पे स्किप किया गया है। वाई डिड द राइटर नॉट डू वेल इन द एग्जामिनेशन, इम्तिहान में राइटर किसको यहाँ पे अपने आप को कह रहा है? सर विंस्टन चर्चिल अपने बारे में बात कर रहे हैं
کہ اب ایگزامینیشن میں وہ اچھی پرفارمنس کیوں نہ دے سکے, اور وائی واز ہز پرفارمنس بیڈ ان دا ایگزامینیشن, ایگزامینیشن کے اندر ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بری کیوں تھی. آنسر, ہز پرفارمنس واز ناٹ سو گڈ ان دا ایگزامینیشن بیکاز ہی واز آسکڈ دوز کویشچنز. آپ غور کریں تو اوپر والے کویشچن سے ہی آنسر جو ہے تھوڑا سا لیا گیا ہے کہ ہی واز آسکڈ, یہ پیسو وائس کا ٹینس ہے کہ اس سے وہ سوالات پوچھے گئے ان وچ ہی ڈڈ ناٹ ہیو انٹرسٹ, جس میں سر ونسٹن چرچل کی انٹرسٹ نہیں تھی. ایز اے رزلٹ نتیجتاً ہی فیلڈ دا ایگزامینیشن, جو انٹری ٹیسٹ تھا, جو ایگزامینیشن لیا گیا, داخلہ ٹیسٹ لیا گیا, اس میں وہ فیل کر گئے. کویشچن نمبر 4, ہاؤ ڈڈ دا رائٹر ڈو ان ہز انٹرنس ایگزامینیشن, جو داخلہ ٹیسٹ تھا اس کے اندر کیا کیا رائٹر نے, اور ہاؤ ڈڈ ہی ڈو ان ہز لیٹن پیپر, یا جو لطینی زبان کا پیپر لیا گیا وہ کیسا انہوں نے حل کیا. چونکہ لیٹن لینگویج یا لطینی زبان کے اندر ان کی انٹرسٹ نہیں تھی, تو اس کا آنسر دیکھیے, ہی روٹ ہز نیم ایٹ دا ٹاپ آف دا پیج, صفحے کے سب سے اوپر اس نے اپنا نام لکھا. ہی روٹ دا نمبر آف دا کویشچن, اس نے کویشچن نمبر لکھا 1, جیسے اکثر یہاں پہ اسٹوڈنٹس لکھ دیتے ہیں, سوال کا نمبر لکھتے ہیں, اس کے ارد گرد بریکٹ لگاتے ہیں یا کومے لگاتے ہیں اور بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں, دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی ہمیں کہاں سے نصرت اور کامیابی ہمیں ملتی ہے اور ہم اس کا آنسر جو ہے وہ لکھیں. ہی پٹ اے بریکٹ راؤنڈ اٹ 10, تو بس اس نے کیا کیا, سوال نمبر 1 کے ارد گرد اس نے بریکٹ لگائی. ہی لیفٹ دا انٹائر پیپر بلینک, تو اس نے سارا پیپر جو ہے وہ خالی چھوڑ دیا. کویشچن نمبر 5, چرچل واز ٹاٹ انگلش ایٹ ہیرو, ہیرو جو اسکول کا نام تھا وہاں پہ چرچل کو انگلش پڑھائی گئی, اینڈ ناٹ لیٹن اینڈ گریک, اور اسے لاطینی اور گریکی زبان جو ہے یونانی وہ نہ پڑھائی گئی. واز اٹ اے گین اور لاس, کیا یہ اسے فائدہ تھا یا نقصان. آنسر, اٹ واز ناٹ اے لاس فار ہم. اسٹوڈنٹس دیکھیں, لاس وہ ہے جو ہمیں ابھی بھی ہو اور فیوچر کے اندر بھی ہو. اگر ہمیں پریزنٹ ٹائم کے اندر تھوڑا سا لاس ہوتا ہے لیکن ایسی چیز کا فیوچر میں فائدہ ہوتا ہے تو وہ نقصان نہیں ہوتا بلکہ وہ بینیفٹ ہوتا ہے. تو انگلش کا سیکھنا اس کے لیے نقصان نہیں تھا. اٹ بینیفٹڈ ہم ان ہز پریکٹیکل لائف, اس نے اس کو پریکٹیکل لائف کے اندر بھی جو ہے وہ فائدہ دیا. اٹ سے مراد کیا ہے, انگلش. ایز اے پولیٹیکل لیڈر ہی کوڈ ایکسپریس ہم کانفیڈنٹلی, انگلش سیکھنے سے سیاستدان کے طور پہ اس کے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس آیا, ڈیو ٹو انگلش لینگویج, انگلش زبان سیکھنے کی وجہ سے. Now English language has become the language of business, language of art, language of knowledge, language of research, language of engineering, language of medical, language of everything. آپ کسی چیز کے اوپر بھی دیکھیں, دنیا کی کسی چیز کے اوپر بھی دیکھیں تو زیادہ تر جو ہے وہ چیزیں انگلش میں جو ہے وہ لکھی ہوتی ہیں, اور اس میں انسان اگر انگلش کے اندر اچھا ہو, جیسے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس آپ بہت اچھے ہیں انگلش میں, تو آپ زیادہ بینیفٹ جو ہے وہ فیوچر کے اندر لے سکتے ہیں اگر آپ انگلش کے اوپر آپ کی کمانڈ ہو جائے تو. ڈیئر اسٹوڈنٹس, کویشچن 6 کی طرف چلتے ہیں. واٹ گڈ ڈڈ ہز 3 years, کیا اچھا اس نے حاصل کیا 3 سالوں میں. اسٹے ایٹ ہیرو ڈو ہم, یعنی 3 سال ہیرو جو ادارہ جو اسکول تھا اس میں رہنے پہ 3 سال میں اسے کیا فائدہ ہوا, اور واٹ ایڈوانٹیج ڈڈ ہی گین فرام اٹ, اس نے ہیرو, اٹ سے مراد ہے ہیرو میں اسے کیا فائدے جو ہے ملے. ہاؤ لانگ ڈڈ چرچل ریمین ان دا 3rd form, یا تیسرے درجے میں 3rd form. دیکھیں کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں 1st رینک, کچھ 2nd رینک, کوئی 3rd رینک, اسی طرح سے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں جی کہ وہ پہلے درجے میں ہیں, کچھ دوسرے درجے میں, کوئی تیسرے درجے میں ہیں. آنسر, ہی اسٹیڈ ایٹ ہیرو فار 3 years, 3 سال اس نے وہاں تعلیم حاصل کی. ہی کوڈ ناٹ پاس دا 4th class, وہ 4تھی کلاس پاس نہ کر سکا. ہی لرنڈ انگلش گرامر 3 times more than his friends, اپنے دوستوں کی نسبت, کلاس فیلو کی نسبت اس نے 3 گنا زیادہ جو ہے وہ انگلش گرامر سیکھی. ہی لرنڈ انگلش تھارولی اینڈ افیکٹولی, اس نے مکمل طور پہ اور متاثر کن حیثیت میں جو ہے یعنی افیکٹولی اس چیز کا اس کے اوپر افیکٹ ہوا, اثر ہوا, اس نے انگلش سیکھی. ہی گاٹ مینی بینیفٹس فرام انگلش لینگویج, ہم ان کا ذکر کر چکے ہیں جو بینیفٹس اس نے اپنی زندگی کے اندر, پولیٹیکل لائف میں, اسٹوڈنٹ لائف میں, پریکٹیکل لائف کے اندر اس نے جو ہے وہ بینیفٹ حاصل کی ہے. تو اسٹوڈنٹس اگر آپ غور کریں تو جو میں نے اس کا انٹروڈکشن دیا ہے, انٹروڈکشن کے اندر سے ہی اس کے جو ہے وہ کویشچن کے آنسر جو ہیں وہ نکل کے آ رہے ہیں. کویشچن نمبر 7, ہاؤ ڈڈ دا نالج آف انگلش ہیلپ ہم ان لیٹر ایئرس, یعنی اسکول کے بعد, ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد انگلش نے اس کی لائف میں کیا جو ہے, انگلش کے علم نے اسے کیسے مدد اس کی. آنسر,
It helped him a lot. इसने उसकी बड़ी मदद की. His friends had to learn English. उसके दोस्तों को भी सीखनी पड़ी. Had से यहाँ मुराद क्या है? Had to का मुराद मत क्या है? उन्हें उसे जो है उसके दोस्तों को इंग्लिश सीखनी पड़ी, लाजमी. It has become the language of earning their bread and butter. ये लैंग्वेज जो है, इंग्लिश जो है, वो उनके लिए बन गई, उनकी रोज़ी रोटी का जो है वो एक सबब बनी. Number 8, write an application or criticism of Churchill's views in regard to the study of Latin, Greek and English. यहाँ से एप्लीकेशन से मुराद वो ना समझिएगा जो फर्स्ट ईयर के अंदर हम एप्लीकेशन लिखते हैं. यहाँ पे अपने ख़यालात का इज़हार करें या तनकीद करें कि चर्चिल के जो ख़यालात थे कि वो लतीनी और ग्रीक ज़ुबान नहीं सीखना चाहता था लेकिन इंग्लिश सीखना चाहता था. एंड देयर वैल्यू इन अर्निंग ए लिविंग. अर्निंग ए लिविंग का मतलब रोज़ी रोटी कमाना. रोज़ी रोटी कमाने के लिए उसके क्या ख्यालात थे कि लैटिन बेहतर थी या ग्रीक बेहतर थी या इंग्लिश. आंसर की तरफ चलते हैं. चर्चिल्स व्यूज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर 100% करेक्ट. 100% उसके ख्यालात इंग्लिश के लिए जो हैं वो दुरुस्त हैं. इंग्लिश हैज़ बिकम द लैंग्वेज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ. इट हैज़ बिकम द लैंग्वेज ऑफ लर्निंग. इट हैज़ बिकम द लैंग्वेज ऑफ रिसर्च. इट हैज़ बिकम द लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन. It has become the language of progress. It has become an international language and it has become the English in the language of communication. ये कम्युनिकेशन की जो है वो लैंग्वेज होगी. तो स्टूडेंट्स आपने देखा इंपॉर्टेंट हमने कुछ क्वेश्चंस लिए और ये सारे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर जो है वो घूम फिर रहे हैं और इंग्लिश की जो अहमियत है उसको उजागर कर रहे हैं ताकि आप इंग्लिश की तरफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप उस पर गौर करें, अटेंशन उसके ऊपर दें. अगर आप इंग्लिश सीखेंगे इन फ्यूचर आपके लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके लिए रिसर्च, आपके लिए एमफिल, पीएचडी, पीसीएस और सीएसएस और बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा. इंग्लिश हमारे लिए प्रॉब्लम थी, है और ये प्रॉब्लम हमने बनाई है कि हमें इंग्लिश नहीं आती. क्यों? हम उसकी तरफ गौर नहीं करते. आप देखें कितने साल पहले सर विंस्टन चर्चिल की ये बात की, ये कहानी हमने जो है ये क्वेश्चन आंसर की सूरत में हमने पढ़ी, हमने सीखा कि उस वक्त भी इंग्लिश की इंपॉर्टेंस जो है वो थी, आज भी इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है. तो आप अगर इंग्लिश के ऊपर जो है वो फोकस करें, आप क्लास 7, 8 की, 9, 10 की, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की ग्रामर को आप पढ़ें और ट्रांसलेशन को पढ़ें तो आपकी भी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाएगी और फ्यूचर के अंदर आप आने वाले इम्तिहानात जो हैं उनको अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपके जहन में कुछ सवालात हों तो आप इसको लाइक करने के साथ साथ सवाल जो हैं वो सवाल की सूरत में कमेंट भी कर सकते हैं. अगर आपके जहन में कोई टेंशन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो और नीचे दी गई ईमेल पर हमें मेल भी कर सकते हैं. थैंक यू.